سلام رفیقانی عزیزی من همیشه با شما توصیه میدهم که به جانب گرمی و روشنایی و حرارت بروید، به اون جای بروید که انرژی مثبت دارد و من هم امروز به یک جای میروم که انرژی مثبت دارد، به پیش نفر میروم که یک جاذبه عمیق دارد و همیشه این جاذبه میلیون ها رو به جانبش میکشد. این انسان مثل آفتاب است، میدرخشد. محمد علی، هنرمند برجسته و کبیر، هنرمندی که در دایره های گوناگون در بین دیگر ملت ها اگر بنشینی و اسمش رو بگیری و سینمای تاجیک رو معرفی بکنی شرم نمیداری، خجالت نمیکشی، برعکس غرورت بالا میرود، فخر میکنی. محمد علی چپته دارد، باید از تاجیکستان برود به قلمرو فدراسیون روسیه، اما قبل از رفتن ما شانس پیدا کردیم که با برنامه نگفته ها دعوتش کنیم. محمد علی مهمان ما است. درود بر شما. سلامت باشید، رحمت شما. من شرم داشتم این معرفی که شما کردید، من شرم داشتم. خیر، من حقیقت را گفتم. رحمت شما، من چه مینت دارم. این حقیقت است، چون فیلم بریگادا یک از فیلم های است که آنجا کل تاجیکان افتخار کردند، تاجیکانی که خار بودند، ذلیل بودند، در مهاجرت مهنتی تحقیر و تهوین می شدند و ناگاه محمد علی هنر تاجیک رو، نام تاجیک رو معرفی کرد. میدونید چقدر اونها فخر کردن؟ این حق است. من چقدر خطها و چقدر از دیگر دولت ها تا حتی تلفن کردن، خط نوشتن که اکبر محمد علی هزاران با رحمت شما که شما آبروی ما را برداشتید، شما ما پچق کردگی بودن اینجا با خواست شما ما برداشتید. من خواست داغستان رفته ایستادم، من از مسکو میپرم، از مسکو داغستان میپرم. من زنم همسرم از داغستان، لیکن تا سال 19 من نبودم داغستان. یکم بار داغستان با غلطیدم. میدونید می خلق داغستانم خلقی من ندیدم که خلق بای بد کمبغل، همین خیلی مثل خلق خودمون این خیلی دبدبه و بایو این خیلی کتگی ندارن. در هم کوهستان رو رفته سیامکا کردیم، در یک جا رهگم زدیم، اومدیم در یک دره در کوهستان اومده بعد ببینیم که یک جا ساختمان رفته ایستاده است. من نزدیک اونا برفتم، من گفتم که ребята как нам проехать в такой-то аул, яке من نگاه کرد گفت اکای محمد علی شمایه. خدا توبه کردم، من گفتم این شما تاجیکه؟ ها تاجیکه. شما در اینجا چیکار میکنید؟ ما همین ساختمان قدی سر و کار داریم. در همونجا رفته تاجیکو در همونجا رفته کار کرده ایستادن در داغستان که در داغستان میدونید کی پول دارد؟ پنسیونرها پول دارن، معلما، جماعت، دکترها، یعنی کارگرای همین دولتی کم و بیش چی موندگیش جوانو همه بیرون از داغستان، موسفیدا موندگی همون چی بود. همونجا که رفتم من گفتم توبه کردم، همینجا هم تاجیک بوده است. یک مثال دیگر میبیارم، خود توبه کردم. ارلینگتونسکه کلادبیشه، یعنی در امریکا در واشنگتن، اونجا با یک هیکل مونده که کدام دولت ها با که امریکا جنگ کردگی هست، یک هیکلی بزرگ همونجا موندگی. بعد پسری کلانیم قطعی آمدیم و ایستادیم، گفتیم که اکنون سرعت میگیریم همونجا. ما همراه ایستادیم، بعد بینیم یک موسفید قطعی نبیرش آمده ایستاده است. عمر جان داوید رفت که همین ما سرعت گیرید. وای موسفید ها گرفت و همین خیلی آمده مثل شما برین کامera مونده نزدیکتر و دورتر هم خیلی یکی کامera خیلی گفت که محمد علی یه خدا توبه کرده باور کن. تاجیک وای از پامیر دخترشون همون امریکا با زندگانی میکرده است، کار میکرده است، از کدام شرکت به از تاجیکستان رفتگی، این خبرگیری رفتگی همونجا چی کردم. یه گفتم خندت زد. یک چیز دیگر توجه من رو جلب کرد. حالا در ابتدای سخن شما گفتید که همسر شما داغستانی است. من میخوام که قصه آشنایی شما رو بفهمم. نه همه با عشق و محبت خانه‌دار میشوند و عائله‌دار میشوند. فرزندو در عشق و محبت تولد شدگی بودند. شکرانه خدا. آن تربیه و آن چیزی که مادر کلانشون، مادرشون همسری منه و میدونید همین بالی سری کودک‌ها با یک همین یک چخیلگوم یک محافظ میدون یک شیر برین، یک زنی شیر برین از خدا نگاه دارد، یک از گنده نگاه کند، یک از بعد تربیه کردگی با عشق و محبت فرزندای من همون زنک مادرم نه، من همون زنک گفته ایستم که نامشون در زندگی خدیجه بود.
ва ё ҳамсари шумо? не, модари ҳамсарам, Марияна номи ҳамсарам, номи модарашон, ҳоҷи Мурод буд падарашон. яъне шумо аз чанги ҳамон модашер гирифтед ин духтари зеборо, Мариянаро? насиби ман будааст. уно дар шаҳри чаро дигар хилоф накарданд? ин дигар миллат аст ва як намояндаи миллати тамоман бегона меояду ганҷинаи хонадони онҳоро мехоҳад бибарад бо худ. ин кор бо ҷангу ҷанҷол буд. ин корое ки шудагӣ буд. медонед падарам як мансаби калон доштанд ин шаҳр ба давлат ба умуман. вақте ки ман гуфтам ки дадаҷон чӣ мансаб дошта падари шумо? нафаҳмидам. падари шумо чӣ мансаб доштанд? коргари партиявӣ калон буданда. мансабдор? мансабдор. вақте ки ман гуфтам ки ҳамин каса ман ният дорам ба занӣ гирам, аз куҷо вай розӣ набуд. ин духтарак дар пединститут мехонд, хонашон Регарва буд дар Тоҷикистон. ино ҳамин ҷо ба омодагӣ буданд. солҳои медонед баъди ҷанго, баъди ҷанги соли 45, баъди ҷанги бузурги ватанӣ, ино як қабила буданд, як қабилаи доғистонӣ ҳамун Регарва зиндагонӣ мекарданд. хеши табору шиносою ҳамин хелчи. ман як 7 нафар фарзанд мехостам, лекин афсус камакак касал шуданд. занҳо як хел касали нозукии занӣ доранд. дигар фарзанд пайдо накардем. чанд фарзанд доред? ду писарчанд. дар ибтидои ин қисса шумо гуфтед ки бо ҷангу ҷанҷол, яъне ҷангу ҷанҷол ту медонӣ вақте ки ман гуфтам ки не дадаҷон, ё ҳамин кас, ман дигар вай мехостанд ки як хешамон кӯҳистон ба буд, мехостанд ки ҳамун аз вай оила ман зан гирам. омаданд хона ба шинос карданд моя чӣ, лекин акун гуфтам ки меҳр бастам ман ин занак. ман гуфтам ё ҳамин кас ё ман зан намегирам. баъд падарам розӣ шуду гуфт ки хез рафтем. падарам гуфт ки мо ҳамин хел хозгорӣ омадагӣ. падараш гуфт ки кал бошад, кур бошад, клет бошад, вайрон бошад, шал бошад, аз они худамон бошад. ва дадам михел гуфт ту ки ту худат ватани ман ба омадагӣ бо ту шал бошад, кал бошад, ин хели ҷавони базеби хушрӯи че ту чӣ гуфта истоди ман ба хез рафтем инҷа. дадем хафа шуданд. хайкун ишқ. баъд чӣ шуд? шуд ҳамин хел ки вай аз хона рафт, ман аз хона рафтам. студент будем, мехондем. ман курси сеюм ба ки аз хона рафт? вай аз манам. ман аз хона, ҳамсарам аз хонашон рафт. дигар раз қаҳр кард, раз розӣ нашудам. дар куҷо зиндагӣ мекард? аз хона хонам як хона иҷора гирифтем, як ҳамроҳ. баъд вақте ки шумо аллакай пеш аз туи корҳоро панҷ карда будед? не, мо туй кардам. ман худам рафта туй кардам. медонед ман рафта ҳозир мебахшед, инам як қиссаи дуру дароз. бишкенводстрои ҳавад шаҳртузба, ҳамун келаску морру худо тоб паша як ботлоқзорба поселение мегӯн, яъне ҳабс шудагӣ. оно ҳамунҷо ба кор мекарданд. ман рафтам, медонед барои чӣ унҷа рафтам? барои ки хайку 40 сум 45 сум стипендия мегирифтам. ман медонистам ки дар куҷо мехондед? дар университет. бо старости гурӯҳ будам. кадом факулта? таърихчӣ, факултаи таърих. бобохонов, дасти бобохонов, деканамон бобохонов буд, мансур бобохонов. хулоса вай мана ҷавоб дод. вай фаҳмид ки ман зан гирифтам, фаҳмид ки ман ба пул дар кор, фаҳмид ки ман туй кардани ҳамин хел чӣ. як моҳ пеш аз имтиҳон, як моҳ баъди тобистон аввал саршавӣ. мансур бобохонов фаҳмид ҳамин гапа. медонед он вақт ба акун котиби цека 400 сум мегирифт намегирифт, ман намедонам. унҷа ба мо то 500 сума як моҳ ба ин пули калон буд. лекин кори вазнин мекардем. ҳамун гидрант мегӯн, ҳамун таги замин қати латок аз болои замин, гидрант аз таги замин тарконда ва чи динамит қати чи, ҳамун трубаи хобонда, ҳамун гӯем дашти биёбона об додем. ин ба хотири ишқ? ба хотире ки ишқу рафта як чиз пул кор кунам ки туяма гузаронам. анами хели рӯзо, анами хели чизо ба. браво. хулоса баъде ки фарзанд таваллуд шуд, якум фарзанд, падарам дилашон об шуд, он тараф дилашон об шуд, пулот об шуд, ишқу муҳаббат шуд. он духтар ҳам хеле ҷасур будааст, Марияна хонаро тарк кард бар хотири шумо?
همین خیلی هم دیگه را دوست می‌داشتیم همین خیلی. چرا می‌داشتیم میگویی؟ به سبب آنکه حاضر فرزند کلانیم در امریکا زندگانی میکند و وقتی که وی داخل شدگی بود اونیورسیت امریکا با از وی داخل شدگی بود خطابه تمام کرد اونیورسیت بعد امریکا با تکلیف کردن تکلیف قبول کرد اونیورسیت در میخوند در امریکا ای اکنون جوان تاگی نظارت باید باشد من مادرشون نزدی پسری کلانی بفرستاندم که نظارت کنند. یعنی شما اصلا جدا نشدید؟ ما چندین سالها اونا اونجا با من اینجا با و یا میبیان میروند من میرم میبیام لیکن و یا حاضر اونجا شما با سوال من دقیق جواب ندادید. حمید میکوبیده راست بگویید رسما جدا شدید از هم؟ نه رسما نه اما جدا خیلی زندگی افسوس که خیلی میدونید می آدم زنده این اون جنگ یکمش من دو خانه ساختم همون حضرت مولانا با دو خانه برای فرزندا که و یا من یک عمر ساختمانچی که و یا ساختمان نکنن و به سبب اون که اونو بسیار نغز میخواندن خواندن نغز میدیدن من میخواستم که همین از ساختمان دست کشن و درآمده زندگی کنن من نمیخواستم که فرزندا یک تاشا من میخواستم که در سلخوز اینستیتوت خوانن و دیگرش اکنون گفتم یا که پلیتکنیسکی یا که دکتری با محمد علی من میخوام درباره عموما از هم جدا شدنتون حرف بزنید. اینقدر اتحاد شما عاشقانه بود. اکنون چخیل گونه جدا شدگی وای هم فرزند است نجد فرزندش با اونجا با من اینجا با سبب اومدگیم اینجا با همین کمپیر مادرم به صاحب موندگی بود اکنون راستی گپ ده کمپیر به صاحب موند پدرم همین خیلچی من اونجا با همه رو ترک کردید اومدید. یادم هست من به خانه شما رفته بودم و مادرتون اینجا بود. این شکرانه خدا بعد اومدنم 9 سال دیگه بر زیست مادرم یک اپراسیون کردیم دوم سوم بعد تو میدونی انسانی پیر همون وقت از دنیا می رود که وقتی که همسایش با در کار فرزندش با در کار دوگانش با در کار کسلوان می شود چین یک کسی نیست که همراه شوند و صحبت کنن و چی تنها ماندگی بود. گشته که اومدم من گفتم من دیگه هیچ جا نمیرم تا روزی که تو هستی من همراه تو میستم نامردی نکنی با من پرتافته پروژه ها چی شد فیلم ها این تو میدونی بعد وقتی که من این طرف گشته اومدم اکنون چه خیلی خودی مسکو با من اگنت دارم اگنتی من تکلیف میکرد رحمت از من حوزم یعنی مادر رو نتوانسته تنها بگذارید نه من همینجا بودم و از همینجا رفته کار میکردم گشته می اومدم من هست مادر شما تاجیک نبود نه اوکراین که بودن بله 5 بار نماز میخوندن زبانم میدونم با تاجیکی حرف میزدن خدا رحمت بکنه خدا رحمت کنه جای جنت باشد بسیار انسانی خوب همونا گذشتن من صغیره موندم تو میدونی پدر گذشت خیلی که اونقدر من به سخت نرسید نه پدر را گم کردم پدر رفتن پدر اومدم سری چیشون با ولی زنده بودن اکنون رفته ایستادن حس کرده ایستادم خودش هم حس کرده ایستاده است بعد یک روز 40 روز نظرش بشیدم کارخانه منو نگاه دارد مسکو با نظرش بشیدم بعد گفت یک بگو همراه موندیم 2 نفر موندیم گفت بچه‌م تو رو گفت اونا یه نان دادن در کار من فرستاندم 3 روز پس گذاشتم برگشتم بودم کی رو در نظر داشت؟ اونا یه نان دادن در کار پسر شویا کودکای همش نگاه میکردم نه بیرو یا و جانم همش خاکون کارم نقض بود مسکو با کارم نقض بود یک شرکتی مشترکی امریکا قطعی کار میکردیم یکی از سردارهای همون اوفیسی گویم مرکزی مسکو با هر یک شهری میلیونی با ما اوفیس شدگی بودیم لیکن همونا را من نظارت میکردم من خیلی چی بسیار باوری کردم یعنی همین بود آخرین حرف پدر راو من توی پهل کردم راو مادر چی آخرین سخنهایش رو گفت؟ من یادم هست که حتی شما خوراک تیار میکردید برای مادرتون بیا همین چیه نکوبه من وزنین من تا خودت خونش نمیدارم از سال 13 باز هم حجره که اونو بودم نمیتونم در اومدم
як насибу тақдир шумо бинед ки аз Украина омада 60 сол як чи ки 5000 аҳолия танҳо худашон нигоҳ мекардан, назорат мекардан. Баъд афсус ки пеш ҳам занакои тоҷик хонаи кӯдакон ба роддом ба намерафтанд, хона ба мезоиданд. ҳамун халқи ҳамун тараф ҳам дасти модарам ба зоидагӣ. ҳами гуфти ку савол додӣ ку чӣ гуфт охирон? гуфт ки ман нони халқи Гулистона ман бисёр хӯрдагӣ, ту аз халқ вақте ки мана мебарӣ гӯӣ ки халқ мана пҳел кунад. ман гуфтам ту чӣ гуфта истодӣ? ба ҷое ки ту ваёя бахшӣ, ту ваёя пҳел кунӣ, бо ту гуфта истоди ки ваё туя пҳел кунад. ту чӣ гуфта истодӣ? ман хеле инсоно будам да. ту медонӣ вақте ки ваё гузаштанд мана қабристон рафтанда, ман ҳушама гум кардагӣ, саҳарӣ акун байди мардум ба ҳамин хел истодаю чи яке ҳушам ба сар ман қавра накандем ку. қавр кандан дар кор рафтан, як ташкилӣ кардан дар кор ки яки заиндин дастам ҳамин хел қапид. гуфт мамадалӣ фикр накун, мардум худаш ҳама кард. баъд гуфтам куҷо ба кардан? гуфт ҳамон мавлоно ба маҳҷид ба кардан. ту медонӣ аз Украина омада дар ҳазрати мавлоно оз пулти уҷа ба ҷой намеёбӣ ту. мардум бурдан уҷа ба гурондан. муҳаммад Али, шумо як фарзанде дар оила? Не, мо се нафарем. бародарҳо дар куҷоянд? якта додар дорам. ҳозир додарам хони падари модари ба ҳамун ба даромадан, оно зиндагонӣ доранд. ман хони худам, ман ҳамун ҳавли ба худам хона сохтагӣ будам, ҳамун даври студентим ба. ва ё унҷа ба ё хоҳарам ҳозир ҷанчем, ҳозир Германия ба ва яксола олмон ба фиристондан корашда давом тиядда. модарашон хоҳаршем амоноқати олмон ба. чаро пурсидам, чун солҳои охир модар танҳо буд, барои ҳамин пурсидам ки ту медонӣ ҳаст замоне мешад ки одами зинда ҳаст, ту сағира мемонӣ. ин хелишам ҳаст. афсус ки буданд фарзандои зинда, набераҳои зинда, лекин вай худаша танҳо ҳис мекард. марги синамоӣ аз марги ҳақиқӣ чӣ тафовут дорад? ягон ҳамбастагӣ ҳаст ин миёни бозиву миёни ҳақиқат? медонем вақте ки ҳамин солҳои 90 шуду ин ҷангу тупаланг шуд, ин синамо на фақат дар Тоҷикистон пачақ шуд, дар тамоми давлатҳои СНГ. як хел давлатҳо ҳозирам ба по хестагӣ нестанд. мисол мисли Молдавия, мисли аксари давлатҳо натонистанд ба по хеста, синамои худро бардошта натонистанд. соли 93 шумо медонед дунё клет шудагӣ, ҳама вайрон шудагӣ, тамоман экономикаи тамоми СССР барҳам фурӯ рафт. ҷои кор нест. ман як рӯз метроба ҳолиам дар хотирам аст, радиальни беларуская 5 тин буд метро. 5 тини ба фикрам охирон аз кисам баровардам, ҳамҷо партофтам, фуромада истодам, оби дидам рехта истодааст. медонӣ худованди карим кардӣ. ман гуфтаи ой ту чӣ кор кардӣ? мана дасту по дорам, ҳаракат дорам, ҷон дорам, фарзандоя ба по монда, ту чӣ кор кардӣ? мана чуба ман бекору ягон чита касб буд ки ин касби намешудагӣ ки имрӯз ҳеч ка ба дар кор нест ин касб. ба фикрам ҷанг кардаму яке кор пайдо шуд. амрикоиё фарёди шумо расид. медонӣ ҳамун шаб як хоб дидам, бар гӯши афлок як хоб дидам ки ҳамин як трактор ҳамин хел як қавз зада, ҳамин хел як бардошту даруни ҳамун ба пури тилло. пури тилло, ҳамун кавш ҳам пури тилло. мо фикр кардам моҳӣ мегӯяд. не тилло. медонед қариб чанд сол, як 3 сол бар ин ҳамин хел бекор гаштам да. як кори аниқе намеёфтам. баъд ман кори ки мехостам фора медилам. ҳамунҷа ба аз синамо дилам ранҷидагӣ буд ки синамо мана чӣ хел гӯям предательство фурӯхт мана. мана дастгирӣ накард, оилаи мана дастгирӣ накард. солҳои душворӣ ба хайр акнун метавонем бигӯем синамо неву масъулони синамо. якун умуман гуфтам ку тамоми СНГ ба синамо фурӯ рафт. савол, чӣ тавр шумо ба синамо омадед? як таърихчӣ, як нафаре ки дар сохтмон кор мекард омадед ба синамо? ман медонам дар ин бора, мехоҳам барои бинандаҳо бигӯед. хай бозам мумкин такрор шавад.
ман аз киностудияи тоҷики филм дур дур гурехта мегаштам ки ба сабаби он фикр мекардам ки ҳамин мебахшед ин калимая гӯям ҳам мардаш ҳам занаш ҳамун ҷалабо ҳамунҷо ба кор мекунанд намедонам чуба ҳамин хеле як ҳиссиёт буд манба ин хато буд медонед тамом чаро ин андеша дар зеҳни шумо шакл гирифт ки ҷалабҳо онҷо кор мекунанд надонам ту медонӣ ман аз киностудия чӣ хел гум аз кӯдакӣ ман иноя медонистам ба сабаби он ки ҳазрати мавлоно ба масҷид буд филми бисёр филмоя филми мисол абуали сино филми рӯдакӣ марад бозӣ кардагӣ буд кимиягар филмоя ҳамунҷа ба гирифтагӣ буданд и вақте ки марад мана таклиф кард филми стрелба дуплетам қушатир ба мана таклиф кард ман ҳайрон мондам ки худам ки чуба вай он кас мана таклиф кард сабаб инҷа буд ки якҷо мо як ду нафар қатӣ ман ҷанг хӯрдам як духтарака хафа карданд ман ҷанг шудам як ду нафар қатӣ ҳамин ҷанга марад дидааст ба чашми худ дидасту баъд ҳам дуюм режиссёра фиристод назди ман ба ҳаким омадагӣ буд баъд таклиф кард ман гуфтам чуба ман гуфт ки ман дидам чӣ хел ту ва ё қатӣ ҷанг кардӣ гуфт ман ба ҳамин хели қаҳрамон дар кор як филм дар бораи ҳамин хели ҷангу тупалангу аку нав карате пайдо шудагӣ буд он вақт ҷавоно ба ин хел чи шумо машқ мекардед як гурӯҳ омадагӣ буд аз Москав махсус моя меомӯхтанд ва ё ҳам каскадёр буданд ва унҷо ба ҳаст каскадёрро ҳастанд вай филм ба таклиф дар бораи машқ гуфтед аҳамият додам ба трисептсу битсептҳои шумо яку пир шудем ҷураҷон ман 70 сола ман ҳамин сол 70 сола шуда истодам 70 сол 70 филм битсепту трисептсуятон кедман замин боғ ин чиза ман нағз мебинам соли гузашта буд ба фикрам дар ҳамин шабу рӯз моҳи май буд соли гузашта як сол қабл бо таҳмина раҷабова ҳам суҳбат шуда будам таҳмина раҷабова шуморо падар мегӯяд дадаҷон бале баъд дар суханҳои таҳмина ин қадар меҳри зиёд нуҳуфта буд ин қадар самимият нуҳуфта буд ки ман дар ҳайрат мондам ва воқеан фикр кардам ки бо муҳаббат падаргӯӣ таҳмина вобаста аст аз муносибати шумо як танҳо модар уна тарбия кардагӣ медонед шумо бубинед ки вай духтар зан духтар худаш зиндагии худаша ояндаи худаша бепушту миён бе ягон хештаболчи худаша сохт меҳнати худаш қати худаша сохт мисли ту худат мана мисли ту худата сохтӣ туя мешиносанд намоишҳои туя тамошо мекунанд барое ки ту як чиз ҳасти як ном мондӣ дар ин ҷамъият дар кори худат ваям ҳамчунин ана ҳамина ҳурматаша дида баъд як рӯз вай бисёр шарм медошт мана пурсидан ман афсӯс мехӯрам ки дер ман ба муроҷиат кард баъд як рӯз вохӯрдем гуфт ҳамчун падар шумо гуфта истодам мана як дастгирӣ кунед ман аз ҳамин давра як биромаданам дар кор мюнхен италиента гуфтаги якта маркази синамои актёрҳои тамоми ҷаҳон унҷа ба як архив кардагӣ ворид кардагӣ унҷа ба ман ба телефон шуд ки мо шумо як кофта истодем ман душанбе будам мо шумо як кофта истодем шумо куҷо ба ҳозир чӣ хел чӣ ман гуфтам ватанам душанбе хонам душанбе ҳамиҷа рафта тамоми ҷаҳон ба кор карда истодам гашта омада истодам хел чӣ баъд ва ё гуфтанд ки шумо мо ба интервю тиед сурат гиред и порчаҳои филмото мо бифиристонед мо шумоя ҳамун база ҳамун архиве ки мо дорем мо дигар студиё ба шумоя таклиф мекунем ёфтам агент вайба аз Москав аз худи агенте ки агентствои вай хориҷиё қати кор мекунад унҷа ба вая ворид кардам ҳамкорӣ карда истоданд и баъд аз он ҳамин италиента ба ин касам ворид кардам ки шинохта кунанд инам суратҳояшона фиристонду чӣ кардану ҳамин хелчи базаи ҳамун чиба ҳаст баъд як насиҳати дига гӯш кардан хеле ман шод шудам ки чӣ ё мехостанд ки актёрӣ ман гуфтам ту барои ҳозир актёрӣ рафтан хондан ту худат актрисаи тайёр ҳастӣ чӣ дар кор ту ба он тарафа нигоҳ кун
ин тарафа болотар нигоҳ кун. гуфтам биё рав агар хондани ҳамин агар режиссёрӣ ту дохил шавӣ унҷа ба ҳам касби операторӣ ҳам режиссёрӣ операторӣ рассомӣ актёрӣ ҳама ин чизоро ту бояд омӯзӣ барое ки ту маҷбур мешӣ актёро қати кор кардан оператор қати кор кардан рассомо қати кор кардан декоратсия чӣ кардан ҳама ин чиза ёд метиҳанд ин чиза. Гапа гӯш кард. Гапа гӯш кард и имсол насиб бошад диплом гирифта истодааст дар шиштаву чӣ ҳамин чи ҳамин қадар орзу на фақат ин кас ман бисёри бачаҳоя кадом филме ки вақте ки мана таклиф мекунанд бинам ки дигар образҳо дигар ролҳо ҳастанд дигар чизо ҳастанд ман бачаҳои тоҷикоя ино медонанд актёрон медонанд ки ман доим суратҳошон ман ба ҳаст бурда пешниҳод мекунам. Вақте ки Кончаловский хати якта филм гирифтем ман гуфтам анин рол ба ин мешад ҳамчун мушовир мана гирифтагӣ буд ба ғайр аз як роли бозӣ кардагӣ. Ман гуфтам то касаец Афганистана ты возле меня будь ты вот со мной рядом будь. Агар ман площадка съёмка набро буда вай съёмка намекард позовите Муҳаммад Али пусть он рядом со мной стоит. Ҳамин хелчи худашам як режиссёри бузург. Баъд аз он ман гуфтам анин рол ба это ана это. Ой, Мухаммад Али, ты дашь хоть я хоть какого-нибудь одного своего друга приглашу на съемки. Ты всех таджиков, своих актеров приглашаешь там все. مطمئن نیستم که شما هنوز حرفای شقانه را از جانب خانم نشنوید. از بسیار خانم میشنوم من. یعنی در زندگی شما هست خانومی که تنهایی های این گرگ تنها رو قسمت میکنه تقسیم میکنه؟ سوالو دیدید چیه؟ از اینجا عظیم اپراتور ما هست. چیکار کرده سپاس عظیم جان بر شما. یک به نزدیکی یک تلفن شد یک реклама برآمد من همون реклама نقض نمیبینم لیکن خلاصه روزی شدم چیه بعد از اون همین 2 روز نگذشت که یک تلفن شد یک تا دخترک گفت من مردم از تلفن کوی شما تئاتری جوانان برفتم لوتی برفتم چی کجا رفتم بعد یک کس گفت تلفن شما داد شما بزن گفتم لبای خارک جان لبای خارک نگوید من شما نقض میبینم من شما خیلی بعد من حس کرده هستم که دخترک جوان است من گفتم دخترک جان تو میدونی من 70 سالم من گفتم همین قدر جوانای بزیب شهر با همین قدر شما خونه‌تون کجا من شهر با من گفتم قشلاقای رفته بینید یک چی انتخاب کنید جوانی من 70 خیلی شما 70 ساله شما 70 ساله نیستید شما دروغ میگید شما خیلی نگویید شما جوان من دیدم وای رکلام به شما من گفتم من 70 سال باور نمیکنند خلاصه نه اینم یک شکرانه خدا که میدونید انسان دخترک با زبان خودش با پای خودش روزی دل کرده شما مرشک شده دلش شده ایستاده است این شکرانه خدا یعنی شکرانه کرده قبول کردید за кадром به شر به کامنتاری من افسوس میخورم که همون با کاری خودم با کسب خودم من در وطن خودم نمیتونم روز گذراندن منم یک گاستاربایتری توجیکی اکتوری سینمایی مجبورم که روم دیگر دولت‌ها با چون من در وطن خودم من میخواهم اینجا کار کردن من میخواهم اینجا برداشتن از همه قیمت‌ترین در جهان در چی انسان است. چند سوم معاش میگیرید؟ وقتی که یک روزه سیامکا میکنم مثال بیرون از وطن دیگر دولت‌ها با یک خوشی از 1 تا 2 هزار دلار یک روز با من کار میکنم یعنی ما با رولای کلان نمیتیم برای که رولای کلان روسا خودشون قزاقا برای خودشون قرغیزا برای خودشون ما همون رولای گویم که دویم سیوم چی برای همون یک فیلم با 4 روز 5 روز 10 روز تا 12 15 روزه یک فیلم با سیامکا میکنیم همین خوشه با همون روزی سیامکامون همین خیلی دوشنبه به تاجیکستان با حاضر من یک فیلم با اشتراک کردم من با تکلیف کردن که 23 دلار با از اونجا با نالوگ میگیرن من برای چی نگفتم در مدت 8 سال 9 سالی که من حاضر همجا وجود دارم و زندگی دارم این همگی سیم فیلمی من است 8 سال من چی خورم 8 سال من چی پوشم 8 سال من چی کار کنم یک بریدانونی میخوردگیم زندگی میبردگیم من سخ ندارم زواد ندارم یگان تاکسی نمیزنم من کسبم انمین اکتوری
шарм надошта ман артисти халқии тоҷикистон, ман як мансаб дорам, як чӣ дорам худам, $23 гуфта истодааст. ин ту медонӣ ин як шармандагӣ. Агар ту ҳамун пил вақте ки дароз мекунӣ ҳамун пула гирифтан, ти столько стоиш, анамун нархи ту, мана ҳамин, ти ту ничтожество, ҳеҷ ки ту. ана барои ҳамин ҳамун пула гирифта, боз як чизи дигар қуш карда бурда сағирахона ба хонаи ятимон ба пирхонаҳо ба дигар ҷо ба мактабҳои махсус ба бурда тақсим карда хайрия карда истодам, ки барои ман айб аст ҳамин пула гирифтан. аз ино ин пула гирифтан айб аст. чун дар бораи он гуфтед ки аз ин ҷо ҷамъ мекунед, дар болояш боз худатон меменеду хайр мекунед. ман дар фазои интернетӣ як навореро дидам ки роҷеъ ба як кори хайре ҳарф мезадед шумо. мехоҳам дар ин бора муфассал бигӯед. не мо ҳозир ин кора карда истодем. медонед чӣ хел гум инам бо насиҳати модару бо хоҳиши модар ки ҳамин кора ман кунам. вақте ки инҳо ин кас танҳо мондагӣ буданд, гуфтам ку бесоҳибам хел беназорат мондан. баъд як рӯз чӣ ман ба гуфт ки ҳамун пирхона ба раву ҳамун ҷои пиронсолон ба як хайр куну. вақте ки дастат расид бачаҳоя ҷобаҷо кардӣ, ҳамуная фаромӯш накун, ҳамуная гоҳ-гоҳ рафта хабар гир. ин насиҳати модар буд. баъд ман гуфтам ту аз куҷо медонӣ ин дар куҷоу чӣ? гуфт ман рафтам тамошо кардам, рафтам дидам ки чӣ хел зиндагӣ мекунану чӣ хел чӣ мекунану чӣ. ман гуфтам а чӣ дар кор буд ту ба унҷа рафтан? хай гуфт ту омадӣ дигар намерам ман унҷа ба. ман гуфтам чӣ дар дилат буд ки туя ҳамунҷа бурда ҷо мекунанд? гуфт аз дилам як бор ҳамин хел гузашт. сабаб ҳамин шуду, насиҳати ҳамун шуду. баъд як оилая, вай модарам мешиносад, вай оилая, падарашон касали сахт шудагӣ, 5 та фарзанд. ман барои хона чандин солҳо боз даводав карда истодам ки як хона гирам, барое ки ваё ки вақте ки аз мактаб интернат аз чӣ мебирон ваё ба як шиноснома дар кор, барои шиноснома кардан як адрес дар кор, як адреси хона дар кор, чиз дар кор. ҳамин ду нафара байни ҳамин 2 соли охир ба ман бой додам. ба роҳи каҷ рафтану барои дигар рафтан. ақаллан бо 3 нафари дигаеш ки ҳамун модарам чӣ кардагӣ буд, ҳамино ба як дастгирӣ карда, як чӣ карда, ҳамино як хайрия эълон кардем ки аз дастам меомадагӣ чиза фарзандои худамам илтимос кардаму ёру дӯстои худамам илтимос кардам ки агар илоҷ бошад як дастгирӣ кунем, як хайрия кунем ки ҳам насиҳати модар. медонед чӣ хел гум ман як кайфият бурда истодам аз ин. як худама чӣ хел гум як сабук ҳис мекунам вақте ки ҳамин кора мекунам. ман нақл кардагӣ будам як намоиш ба вақте ки рафтам кӯдакҳои ятим ба аз синни 3 сола 4 сола то синни 7 солая ҳамун назди кинотеатри тоҷикистон ба як сағирахона аст ва ё хонаи ятимон унҷа ба вақте ки якум бор рафтагӣ будам, ман ба овардан як 4-5 нафар кӯдакҳо овардану. баъд ман гуфтам ки ва ё бепадару бемодар. ман гуфтам ки ягонта шеър медонӣ? баъд як дурак гуфт ман медонам, ман хонам. як калонтар буд, назар ба дигару хонду. баъд гуфтам инаш гуфт мехонам, вайш хондан. баъд якте аз ҳама майдакаш ҳамҷа истодагӣ ҳамин хел ва ё хондан чӣ. баъд забонаш мепечад, як хел ҳарфҳоя гуфтан наметавонад. баъд гуфт ки манам хонам. гуфтам туам хон биё. ҳамин як шеър хонд, ҳама шеъри дароз, шеъри ҳамун як мисли як ҳофизӣ карда, як сароянда бар ин хел хонду чӣ карду. баъд вақте ки рафтанӣ шудам, ҳамун занаке ки ҳамун сардори ҳамун чӣ, баъд гуфт ки ҳамин кӯдаке ки гуфт ҳамун шумо ба хондагӣ буд, модараш чанд нафаре заҳр дода куштагӣ будааст. ҳамин зинда мондааст. фарзандои худро зураш нарасид ба зиндагӣ, ба чӣ заҳр дода худаша куштааст, фарзандоя куштааст. чӣ хел ҳамин таъҷиби ту бин ки ҳамун майда модар заҳр дода ва ё я кушта. ин дар бораи модар шеър мехонад. ҳамин хел мана таъсир кард. худо тавба кард. баъд медонӣ боз чӣ як вақте ки мери чашмои ва ёя мебинӣ, дигар дунё мебинӣ. нақшаи хайрхоҳонаатон бигӯед.
چی تصمیم دارید و کسی باید خونه نه من نیت دارم که اگر یک چیز جمع کنیم و یک همون مغازه الف بانک یک کشیلاک شدیم یک کارت شدیم یک چی اگر خیریه جمع کنیم نیت دارم که برای همون کودک‌ها یک خانه خریده. برای کدام کودک؟ همون کودکایی که اویله که من میدونم نصیحت گفتم که نصیحتی مادرم نصیحتی چی اگر این کار کنیم درباره این بعد یک نمایش و یا همش جمع کرده یک نمایش میکنیم اگر شود این کار اگر از دست اویله در دوشنبه است؟ در تاجیکستان است در دوشنبه در تاجیکستان است. بسیار خوب منتظر میمونیم. نه این یک بوقی لیکن من نمایش شما استفاده برده چی کرده استادم که باز هم گفته استادم میدونید همه ما گناهکاریم بیگناه نیستیم نه شخصی بیگناه درباره این بسیار شعرها نوشتگی بسیار گپا گفتگی چی ما خیریه و چی کرده سبب همین که از نماز میخونیم خیریه میکنیم حج میریم که یک همین چی که خداوند کریم بزرگوار از گناه های ما گذرد و یک ما ببخشد و چی این خیریه هم یکی از سبب ها همین است. برای من برای مخلصای خودم برای تماشابین خودم برای هموطنان خودم گفته استادم که اگر از دستتون بیاد به همین اویله یتیمای یک دستگیری کنیم و یک اونا به یک جا تو میدونی چخیل گم اگر شخصی دارنده اقلا یک کس از بین همونا دستگیری کند زندگیشون با این یک جهان از خودش. پس ما تلفن شما رو نوشته میکنیم تلفنی رو که انسان های خیرخواه انسان های مثلا خواهشمند میخواهند این مجبوری نیست چقدری که میتونن این تو میدونی این چیزی مجبوری نیست. نباشد ما تلفنی تماس رو با شما نوشته میکنیم و توسط این تلفن خواهشمندان میتوانند در مسئله این کار خیر گفتگو کنند با محمد علی. من آرزو میکنم که برود با سفر از سفر با یک دستاورد با یک رهاوردی بسیار زیبای سینمایی بر بگردد. اینجا دوستانی عزیز خداحافظی میکنیم برای رکورد تمنا میکنیم با محمد علی با افتخار ما مردم تاجیک.